Wasee wakati Obado alitafuta kura, walimpatia fimbo ya uongozi, wakampatia kwa miaka 10. Na Wakuria waliheshimu hiyo uongozi. Wakati Obado alikuwa anamaliza wakati wake, Wakuria walikaa wakapatia Mheshimiwa Ochilo Ayacko fimbo ya uongozi. Na waomba Wakuria wenzangu, uongozi, fimbo ya uongozi hupewana mara moja, na kama kiongozi huyu bado ako kwa uongozi, hakuna haja watu kutangatanga. Sisi Wakuria tuliamua tunasimama na Ochilo Ayacko mpaka 2032. Igabande hano kani nyumbo yobugambi bantu baitumba buri nabaliche bakokehana kanyara bagaka bakahaniri nyimbo yobongozi igasaza bantu barakenya kuyobongozi emoka inyumba yomoterere bangainirira no mugonde ahano bemokaniri ngondi barakumosonsora tatebi mumura weitora hano commissioner range iringondi rera nyole no bado arage gusonsora kusababu bado ne wanyanyasiri Abakuria komeka 10 akabarusia municipality akabarusia kera gento nyole ne warageye asonsora agambega Abakuria mbakwaminiri bakakuhobongozi lakini wabanyanyasire barakobera lakini arakenya niringondi arakuri mwensera kegonga tatebu mumura weito noiga Abakuria poito Ntono mo deputy governor